Ok, muchachos, buenas noches. Este es el video perteneciente a Inglés Level 1, el libro amarillo, Interchange Intro, Unit 5. What are you doing? Ese es el nombre de la unidad. Primero, unos pequeños consejos fundamentales. Haz un comentario aquí en la parte de abajo del video. También puedes hacer cualquier pregunta, te contestaré personalmente. Ve el video hasta el final, páusalo, repítelo, devuelve el video en la parte que quieras, dale me gusta al video, suscríbete al canal para recibir más notificaciones de cuando subo otro video para que estés pendiente de las clases virtuales por lo de la hora de la crisis que tenemos que tocar clases virtuales. Nuestras metas para esta unidad son clock time, la hora, decir cómo decir la hora, time of the day, las horas del día que son morning, afternoon, at night, esas son las tres básicas, mañana, tarde y noche. Asking about everyday activities, preguntar acerca de las actividades a tus compañeros, a tus amigos, a tus colegas. And describing your current activity, describir tus actividades cotidianas, como el nombre está ahí, what are you doing? So I am teaching right now. I'm teaching by an online video. I'm teaching English by a video. Ok, empecemos con la clase entonces. Perfect. So, esta unidad va de la página 30 a la página 35 del libro, ya que dijimos, el libro Intechange, intro, el libro Yellow One, the Yellow Book. So, begin. So, the time zone. So, listen carefully. So, where is, yeah. Unit 5. What are you doing? Page 30, Exercise 1, Snapshot. Time zones. Listen and practice. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, Casablanca, London, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Bangkok, Seoul, Tokyo, Sydney. Okay, at the end of these audios, you can say, response the following question, that is, which cities are in the same time zones? Which cities are in the same time zone? So, for example, you can say Los Angeles and Vancouver are in the same time zone. Montreal and New York are in the same time zone. Another one is Seoul and Tokyo are in the same time zone. So, question number two, which cities are in your time zone? So, answer the question. Already? Which cities are in your time zone? Because we are in Colombia, our time zone is the cities that are in Colombia time zone, that is Bogota time zone, that is Montreal, New York City, and Lima, Peru. You know, that is what happened here. So you are going to go to the classroom and make the task number one. Task significa tarea. Task one, this is la tarea número uno. Como pueden ver allí, I have this exercise number one, that is the map. The audio, you click here and you can see the audio, and task one, this is the task that you're going to do in the form. So listen the conversation. Page 30, Exercise 2, Conversation. What time is there? What time is it there? Listen and practice.
Hello? Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia? I'm at a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is it there? It's 10 p.m., and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. So in this case, you are going to answer the question that is number one. What's Debbie wearing? What's Debbie wearing? Okay, answer the question. What's Debbie wearing? The answer is she's wearing pajamas. She's wearing pajamas. Number two, what's John wearing? Number three, what's John doing? Te puedes parar el video entonces y puedes ir respondiendo cada una de las oraciones que yo voy preguntando. Puedes ir pausándolo y puedes ir contestando. Where is John? Where's John? Where's Debbie? Where's Debbie? What time is it in Sydney? What time is it in Sydney? What are they doing? What are they doing? What is a large meeting especially for work? Aquí tienes que leer la conversación y saber cuál es la palabra, qué definición está dentro de la conversación. Por ejemplo, te digo la número uno, dice, a large meeting especially for work. What is it? That's a conference. A conference is a large meeting, especially for work. That is the conference that we are talking about here is a conference in Sydney, in Australia. Number two, is this correct? Is this correct? Is this correct? Number three, she is not sleeping. Tenemos que buscar qué palabra es la que nos hace falta aquí. Por ejemplo, la palabra que era esta. For conference, this is the number one. Number two, tienes que adivinar, no, tienes que mirar a ver cuál es. And number three, miramos a ver cuál es acá. Nos dirigimos al classroom y hacemos la tarea, task number two, tarea número dos, task number two. So listen. Page 31, Exercise 3, Grammar Focus. What time is it? It's 1 o'clock. It's 1:05. It's 5 after 1. It's 1:15. It's a quarter after 1. It's 1:30. It's 1:40. It's 20 to 2. It's 1:45. It's a quarter to 2. Ok. Como vieron anteriormente, entonces vamos a explicar lo que es qué necesitamos para decir la hora. Para decir la hora en punto necesitamos del número del from 1 to 12 para poder decir la hora en punto. 1 o'clock. It's 1 o'clock. What time is it? It's 1 o'clock. It's 2 o'clock. What time is it? It's 2 o'clock. It's 3 o'clock. It's 4 o'clock. It's 5 o'clock. It's 6 o'clock. It's 7 o'clock. It's 8 o'clock. It's 9 o'clock. It's 10 o'clock. It's 11 o'clock. And it's 12 o'clock. The time o'clock that is en punto. You say 12 o'clock, you say en punto. It's 1:05. 1:05, as you hear, as you can see here, this is 1:05. This is 1:05. 1:05. That it's 1:05.
It's 1 and 5. You can say it's 1 and 5. It's 1 and 10. That's really easy. 1 and 10. It's 1:15. It's 1:15. It's a quarter after 1. Como lo vieron anteriormente en la diapositiva anterior, there is a quarter after 1. You can say, you can listen when somebody say, también pueden decir, it's a quarter after 1. It's a quarter past 1. You can say quarter past 1. It's 1:20. It's 1:20. It's 1:25. It's 1:25. It's 1:30. It's a half past 1. You can listen. It's a half past 1. 1:30. Miren que cuando lo estamos hablando aquí de 1:30 se puede decir de dos formas. Cuando hay tres formas de decirlo o hay una forma de decirlo, le estoy colocando las posibles formas de la persona como lo dice. Entonces no es solamente tú te puedes aprender una, pero todas las personas deciden cómo hablar. Entonces una persona te puede decir it's 1:30, otra persona tú le preguntas what time is it? Él te dirá it's a half past 1. It's 1:35. No hay otra manera de decirlo. It's 1:35. It's 1:40. It's 1:40. Aquí donde empieza a las horas que nosotros hablamos, 20 para las, 10 para las, 15 para las 1, eso cuando uno empieza a hablar así, es lo mismo que en español, you can say it's 1:40 o también puedes decir it's 20 to 2. It's 20 to 2. ¿Cuánto le falta aquí? 40 al 20, le faltan 20 para llegar a las 2 de a las 2 de la mañana o 2 de la tarde, que vamos a hablar más adelante, AM and PM. So, it's 1:45. You can say it's 15 to 2 y también puede decir it's a quarter to 2. It's 1:45. It's 1:50. It's 10 to 2. ¿Cuánto faltan para las 2? 10. It's 10 to 2. It's 1:55. It's 1:55. ¿Cuánto faltan para las 2? It's 5 to 2. Faltan 5 para las 2. ¿Cómo se dice faltan 5 para las 2? En inglés muy fácil. It's 5 to 2. It's 5 to 2. Presten atención muy bien a este bombillo que está aquí, que son ideas de cómo, ideas importantes que hay que tener en inglés, tener en cuenta que una cosa significa también otra y también unos modismos que hay. Por ejemplo, en este caso, les he querido hablar sobre, primero que todo, de qué es un quarter. El quarter, además de también tratar de decir qué es, si dividimos las horas, la hora la dividimos en minutos, dividimos en cuatro partes, se llama quarter porque son 15, 15, 15 y 15, da 60 minutos, es a quarter. Pero también en Estados Unidos, quarter se le dice a la moneda de 25 centavos de dólar. Por eso la tienen ahí, dice 4 quarters es igual a $1. That is coin, se dice moneda en inglés, coins, coin, una, coins varias, 4 coins. Y se dice bill, $1 bill, $1 bill. So there is 25 cents, es lo mismo que decir a quarter, pero la mayoría de gente no dice 25 cents, sino a quarter. Y es la moneda que se usa regularmente eh, para llamar. O sea, en el teléfono de monedas se le mete 25 cents. So, también para las monedas de tragamonedas de jugar, en los casinos también 25. So, see you at the mall sharp. ¿Qué creen ustedes que signifique eso? Sencillamente significa en punto. Sharp significa puntual, sé puntual. Como decirle be punctual. Pero en este caso es un modismo, entonces dice see you at the mall sharp. At 11 sharp. What time is the meeting? ¿A qué hora es la reunión? What time is the meeting? The meeting is at 11 sharp. Advirtiéndole a la persona que como que él es como le gusta siempre estar late, le gusta siempre estar tarde. Okay, so listen, continue. Page 31, Exercise 3,
Grammar focus. Is it AM or PM? It's 7 o'clock in the morning. It's 7 a.m. It's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. It's 4 o'clock in the afternoon. It's 4 p.m. It's 7 o'clock in the evening. It's 7 p.m. It's 10 o'clock at night. It's 10 p.m. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. Ok, en este caso tenemos las partes del día. For example, in the first picture, en la primera figura tenemos it's 7 o'clock. Como lo vimos anteriormente, o'clock es en punto. Pero no decimos o'clock cuando vamos a agregar lo demás. O sea, se obvia, por eso está entre paréntesis. You can say it's 7 in the morning. It's 7 in the morning. La segunda parte también, ¿cómo se puede decir? Es it's 7 a.m. You can say it's 7 a.m. Entonces, no es como tú hables, sino también entender la otra persona como te lo quiere decir. Unas personas te dirán it's 7 a.m. Otras personas te dirán it's 7 in the morning. So, second picture. It's 12 o'clock. You can say it's 12 o'clock. It's 12 p.m. It's noon. Noon, mediodía. It's noon. So, picture number 3. It's 4 o'clock. It's 4 p.m. So you can say it's 4 in the afternoon. It's 4 in the afternoon. It's 4 o'clock. So you say, en la figura anterior vimos que noon, te decimos afternoon, después del noon, afternoon. That is mean. It's 7 o'clock, 7 en punto. It's 7 in the evening, 7 en la noche, 7, it's 7 p.m. So, en esto hay que ser muy claro si ya no sé, si todavía lo utilizan mal, cuando tú llegas a saludar, tú dices in the evening, tú dices good evening, good evening. Ya cuando te vas dices good night. Entonces en este caso también se refuerza eso de 7 p.m. that is in the evening. And then you say en la figura número 5 dice it's 10 at night. It's 10 at night. And you can say it's 10 p.m. It's 10 o'clock at 9. You can say. La última figura, picture number 6, that it's 12 at night. That is 12 at night. It's 12 a.m. Eso es en la madrugada. Pero en inglés no existe la palabra madrugada. Eso es morning. Puedes decir morning, pero en este caso dice it's midnight. Ya cuando 1 a.m. ya tú sabes que es 1 at night. You can say 1 at night. 1 in the morning, I don't know, madrugada. No hay manera de decir madrugada en inglés. Ok, continue, porque uno se enreda buscando qué decir en español, pasarlo para el inglés, ahí es donde te enredas. Hay que aprender inglés solamente cuando, qué significa, qué quiere decir algo y listo. Con las palabras que tiene el inglés son suficientes, no agregar palabras en español que tenga equivalencia en inglés exacta, no exactamente, no hay para todas. Practiquemos. Practice. So, what time is it? Respondan. What time is it? Answer the question. It's 10 to 1. It's 10 to 1. It's 1:50. Podemos decir de esas dos formas. What time is it? What time is it? Pueden pausar, contesten. 10 after 10. 10 after 10. What time is it? Este es el caso que les digo yo siempre que ni en español se habla así. For example, cuando una persona te dice, ¿qué hora tienes? Tú dices, son las 2:28. Nadie dice eso. Ahí exactamente dice 2:30. Son las 2:30. 2:30. Half past 2. Half past 2. You can say. What time is it? Day or night? Remember? Do you remember?
Do you remember? Day, ¿cómo se dice mediodía? Okay, remember, day, it's noon. En la noche, night, it's midnight. What time is it? Dos formas de decirlo. It's 7:50. It's 7:50. Una manera. La segunda manera, ¿cómo será? It's 10 to 8. It's 10 to 8. Okay, continue practice. A quarter para los dos, a quarter. Entonces, tenemos el primer reloj. ¿Cómo será? A quarter after 4. It's a quarter after 4. ¿Y el otro? It's a quarter to 9. It's a quarter to 9. It's 4:15, el primer reloj. Segundo reloj, it's 8:45. 8:45. Now, continue practicing. You have to say yourself, tú mismo tienes que decir ahora qué hora es. A esa sí no te la voy a decir, hazla tú mismo. Entonces, haz number one, number two, míralo bien, number three, ya creo que lo hicimos en el anterior cuadro, number four, muy fácil, number four, number five, very easy, también lo hicimos en el cuadro anterior, number six, también se hizo en la práctica. Ok, continue. You are going to listen. Vamos a escuchar entonces, dice aquí. Tracy and Eric are calling friends in different parts of the world. Listen, what time is it in these cities? Tenemos entonces aquí, la primera ciudad dice is 4 p.m. ¿Cuál es la clave para hacer esto? Puedes recordar aquí cómo está la clave. Tenemos el foquito, la idea, remember, que remembramos, que hay que recordar el mapa que hablamos en la primera página de la unidad. Si tú sacas la cuenta, 4 p.m., si son 4 p.m. in Vancouver, what time is it in Bangkok? What time is it in London? What time is it in Tokyo? And what time is it in Sao Paulo? Listen. Page 32, Exercise 4, Listening. It's 4 p.m. in Vancouver. Tracy and Eric are calling friends in different parts of the world. Listen. What time is it in these cities? What time is it now, Eric? It's 4 o'clock. Okay. It's 4 p.m. here in Vancouver, so it's 7 a.m. in Bangkok. I'm calling Permsock. Now? He's sleeping. Oh, you're right. Well, let's call your friend Ian. What time is it in London? It's 1 a.m. Oh, that's late. What time is it in Tokyo? 9 a.m. Great. I'm calling Mariko. Wait a minute. She's in Sao Paulo this week, remember? Oh, right. Well, I have her phone number in Sao Paulo. What time is it there? It's 9 in the evening. She's probably watching television. So are you calling her? Sure. We have to tell someone we're getting married. Ok, muchachos. Entonces, una pregunta así por aparte. Listen again the conversation. Escuchen otra vez and tell me this. Answer this question. Why are Tracy and Eric calling friends? What is the reason? No aparece la pregunta por ahí, pero sí lo dicen. Why are Tracy and Eric calling people around the world? Okay, continue. Listen the conversation between Stephen and his mom. Page 32, Exercise 5, Conversation.
I'm really hungry. Listen and practice. Hi, Mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's 2 o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Oh, what kind? Cheese and mushroom. That's my favorite. Now I'm getting hungry. Let's eat. So, look at the picture and what time is it in the picture? What time is it? Seguimos con la misma clase. What time is it? So, ahora vamos a responder las siguientes preguntas. Number one, what's Steve's mom wearing? What's Steve wearing? Where are they? What time is it? What's Steve doing? Why is Steve cooking at 2 o'clock? What kind of pizza is Steven making? ¿Qué clase de pizza está haciendo Steven? De pronto esa sería nueva para ustedes. What kind? Como estamos en el nivel 1, les estoy explicando mucho más, pero ya al pasar los niveles, ya va en menos español para irles explicando todas las clases. Entonces, respondamos. What is Steven Mons wearing? She's wearing pajamas. What is Steve wearing? Steve is wearing green t-shirt, brown belt, blue jeans, and white sneakers. Where are they? They are in the kitchen. What time is it? It's 2 a.m. It's 2 a.m. What is Steve doing? Steve is cooking. Why is Steve cooking at 2 o'clock? Because, respondemos entonces por qué de pregunta, por qué de respuesta en inglés, why se responde con because, ¿por qué? Because Steve is hungry. Because Steve is really hungry. What kind of pizza is Steven doing? Steven making. That is doing different between doing and making. Hay una diferencia entre doing, making. Doing, Steven is cooking. Making, what is making? Preparando. Stephen is making a pizza. Stephen está preparando. Por eso la mamá le dice, what are you making? Después que él ya le dijo, I am cooking. Why are you cooking? Making pizza. Ok, continuemos. Practice your pronunciation. Page 32, Exercise 6, Pronunciation, Rising and Falling Intonation. Part A. Listen and practice. Notice the intonation of the yes-no and WH questions. Is she getting up? Are they sleeping? What's she doing? What are they doing? Ok, so en este caso, más que rising intonation, como dice para arriba, o falling intonation para abajo, is she getting up? Are they sleeping? Entonces estas se llaman yes no question. Y estas de acá se llaman W question. What's she doing? What are they doing? Más que todo, en esta tarea no me gustaría que estén pendientes de falling intonation and rising intonation hacia arriba o hacia abajo, sino qué dijeron. Por ejemplo, si te dicen, is she getting up? Tú tienes que responder, yes, she is. O también puedes decir, no, she's not, si la respuesta es negativa. Si dicen, are they sleeping? Yes, they are. No, they aren't. No confundir, por ejemplo, si te dicen, what's she doing?
Yes, she is. No. What's she doing? ¿Qué hace? What's she doing? She is waking up. Se está despertando. She's waking up. La mamá de Steven. She's waking up. What are they doing? ¿Qué están haciendo? What are they doing? They are talking. They are talking where? They are talking in the kitchen. They are talking about cooking, about the pizza in the kitchen. Now we are going to vamos a hacer entonces un ejercicio que es listen the question. Vamos a escuchar las preguntas. Dice que dibujemos un rising arrow, una flecha hacia arriba, para rising intonation, o sea que son las que son yes no question. Y las que son W question vamos a dibujar un falling arrow, que es una flechita hacia abajo. Entonces, pero lo importante de esto no es tanto dibujar la flechita hacia arriba o hacia abajo, sino qué dijeron. Anotar qué dijeron. Coge tu papel y lápiz y anota qué fue lo que dijeron. ¿Qué fue lo que dijeron? Entonces no me interesa tanto rising arrow, dibuja o si dibujas una flecha hacia abajo, sino qué dijeron exactamente. Listen. Page 32, Exercise 6, Part B. Listen to the questions. Draw a rising arrow for rising intonation and a falling arrow for falling intonation. 1, Are you wearing a coat? 2, What are you doing now? 3, What time is it? 4, Is it midnight? 5, What color is his t-shirt? 6. Are you from Thailand? Yeah. Entonces escuchemos la última. Le voy a decir la última. Are you from Thailand? Are you from Thailand? Are you from Thailand? Are you from Thailand? This is a yes no question. Debería de ir ahí entonces una rising arrow, flechita hacia arriba. Pero como les dije, no era lo importante, sino entender. Are you from Thailand? So, grammar focus, listen. Page 33, Exercise 7, Grammar Focus. Present continuous WH questions. Los Angeles, 4 a.m. What's Victoria doing? She's sleeping right now. Mexico City, 6 a.m. What's Marcos doing? It's 6 a.m., so he's getting up. New York City, 7 a.m. What are Sue and Tom doing? They're having breakfast. Brasilia, 9 a.m. What's Celia doing? She's going to work. London, 12 noon. What are Jim and Anne doing? It's noon, so they're eating lunch. Moscow, 3 p.m. What's Andre doing? He's working. Bangkok, 7 p.m. What's Permsock doing? He's eating dinner right now. Tokyo, 9 p.m. What's Hiroshi doing? He's checking his email. Your city. What are you doing? I'm... Ok, what are you doing? Ya que escuchamos todos los anteriores, ahora, your city. Ahí anotamos entonces qué hora es exactamente ahora. Por ejemplo, la hora mía es 9:40 p.m., 9:40 p.m., 20 to 10. En este momento, it's 20 to 10 at night. So, what are you doing? ¿Qué estoy haciendo yo? It's 9:40. So, I am teaching English. I am teaching. I am making a video for my English class. Continue. So, right now we got here, so, many questions. Tenemos muchas preguntas acerca de lo anterior. Entonces, primero preguntamos, who is sleeping now?
Vamos a regresarlo aquí. Who is sleeping now? Victoria is sleeping right now. Victoria is sleeping right now. Number 2. Who's having breakfast? Y esas sí te tocan a ti. Who's having breakfast? Where's Andrew working? Number 4. Where's Hiroshi checking his email? Number 5. What's Celia wearing? Number 5. What's Celia wearing? Number 6. What's Marcus wearing? Number 7. Why is Marcus getting up? Number 8. Why are Jean and Anne having lunch? So pay attention, presten mucha atención muchachos cuando vamos a utilizar el presente continuo, porque es muy importante tener en cuenta la doble letra, donde hay que duplicar la letra en el verbo. No es tan importante, por ejemplo, tú dices I'm playing, no importa que tú lo digas, o sea, tú hablas bien, tú puedes hablar I'm playing, I'm doing, I'm going, I'm swimming, I'm running, I'm listening, and I am eating. Pero en el caso, presten mucha atención a estas que terminan que dice one syllable ending, one vowel plus one consonant. O sea, entonces terminamos en get, tienes que duplicar la T, getting. I'm getting hungry, como dijo la mamá de Steve, ¿se acuerdan? I'm getting hungry. I'm sitting. I'm sitting. Estoy sentado. I am sitting. I am skipping. I'm skipping. I'm swimming. I'm swimming. Entonces, son cositas que hay que tener en cuenta, pero que poco a poco las vamos a ir aprendiendo, poco a poco con la práctica. Si no practicas diario, no puedes aprender. O sea, la mayoría de los cursos que dicen aprender inglés en 3 meses es porque tienen una técnica específica y trabajan 12 horas al día, mínimo 8 horas al día, mañana 2 veces, luego en la tarde 2 veces más, y en 3 meses estás hablando más o menos inglés o cualquier idioma, español, como sea. Pero es un trabajo que es de esa manera, escuchar, repetir, escuchar, repetir. Sigamos. So, word power. Listen. Page 34, Exercise 8, Word Power. Activities. Part A. Listen and practice. She's playing tennis. He's riding a bike. He's running. She's swimming. Okay. What is she doing? Number 1. She's playing tennis. What's he doing? He is riding a bike. What are they doing? That is the next, what we can say the number 3. Picture number 3. What is he doing? He is running. Presten atención que ese es la doble N, running, running. But you say running. No se nota cuando tú hablas en inglés. You say running. Picture number 4. What is she doing? Swimming. También es uno de esos de que se le duplica la M. Ojo, presten atención a esa parte. Ahora hagamos el siguiente ejercicio. Preguntamos algo errado para que la persona diga no y luego dice que sí. Luego dice la afirmación. Por ejemplo, number 1. Is she playing soccer? No, she's not. She's playing tennis. Figura número 2. Is he riding a motorcycle? No, he's not. He's riding a bike. Number 3. He's swimming? No, he's not. He's running. Number 4. Is she getting up? No, she's not. She's swimming. What's she doing? She's taking a walk. Yeah, she's taking a walk. They're dancing. She's driving. They're watching a movie. They're watching a movie. He's shopping. She's reading. She's reading. He's studying. Studying. She's watching television. She's watching television. ¿Sí ven que hizo falta una foto?
¿Cuál foto faltó? Imagínensela. Después que dijo, she's taking a walk, ¿qué dijo? Repítanlo, mírenlo. Dijo como, they are, pero no era they are watching a movie. Dijo otra cosa. Miren para que vean. Devuélvanlo. Ok, en esta tarea vamos entonces a escuchar varios sonidos, en este caso son 8, y vamos a ver y vamos a ir uno por uno poniendo del 1 al 8 qué es la actividad que se está haciendo. Listening. Mary is dancing. Mary is driving. Mary is eating dinner. Mary is playing tennis. Mary is riding a bike. Mary is shopping. Mary is swimming. Mary is watching television. Entonces, ¿qué actividad está haciendo? De la 1 a la 8. Page 34, Exercise 8, Part C. What's Mary doing? Listen to the sounds and number the actions from 1 to 8. 1. Two. 3. 4. Street next Wednesday night. 5. 6. 7. 8. 'Ok, como les había dicho anteriormente, entonces, ¿qué está haciendo? Entonces, en la última podemos decir, she is shopping. Mary is shopping. Si pudieron escuchar la cajita registradora, ahí se pueden dar cuenta. Ok, continue. Who are they? Vamos entonces, tenemos un reading, this is the exercise number 10. Vamos a escucharlo entonces y contestamos las preguntas que están acá. Son 11 preguntas. Page 35, Exercise 10, Reading. Friends Across a Continent. Meg Martin and Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She's studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Where are you? I'm in a cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's talking on the phone outside. How is your family? They're all fine. My father's watching a baseball game with his friends. My mother is out shopping. Where's your brother? John's playing soccer in the park. Oh, wait. My phone is ringing. My mother's calling me. I have to go. Bye. Okay, bye.
Okay, so answer the first question, that is a small computer that you can take places. Esas respuestas vamos a encontrarlas dentro de la lectura. Buscamos entonces la página donde está la lectura, que es Friends Across the Continent, y buscamos la palabrita dentro de la lectura, que es a small computer that you can take places. ¿Qué será? What is it? What's this? Talk, especially on internet. Number 3, using the internet. Number 4, a cafe where you can use the internet. Number 5, cutting the grass with a machine. ¿Qué será eso? Miremos a ver entonces en la lectura, encontremos las palabras, las cuales tienen esas definitions. ¿Qué definiciones tienen dentro de la lectura? Segundo ejercicio aquí mismo, tarea número 8. Read the conversation. Who is doing these things? Complete the sentences. Who, ¿quién? Who is writing an essay? ¿Quién está escribiendo un ensayo? Who is having coffee? Who is having coffee? Who is talking on the phone? Who's talking on the phone? Who's watching baseball game? Who's watching a baseball game? Who is shopping? Who's playing soccer? Entonces respondemos esas preguntas de la tarea 8. Para terminar, entonces tenemos la última tarea, que es algo que se llama Intechange 5. Entonces es lo último del libro, aparece en la página 119, la pueden buscar por internet, aunque aquí la tienen. Debemos decir entonces, what's wrong with this picture? ¿Qué está mal en la foto? Le he dejado un ejemplo a ustedes, que es Tracy is cooking on the television. Tracy is cooking on the TV. ¿Cómo sería correcto? Tracy is cooking on the stove. Tracy is cooking on the stove. Y ahí pueden hacer la segunda. Bob is, I don't know, ahí está Bob. ¿Qué está haciendo Bob? Bob and Len are playing tennis with umbrellas. Puede ser también. Entonces, les dejo ahí para que hagan 10 y nos vemos entonces en una próxima ocasión, muchachos. Muy buena clase. Espero que hayan aprendido mucho. Las tareas, como les dije, la tarea es decir la hora, aprender los días de la división que tiene el día, morning, afternoon, midnight, evening, in the morning. También hablar sobre ti, decir, por ejemplo, ¿qué estás haciendo? What are you doing? I am teaching English, en el caso mío, en ustedes, I am learning English, estoy aprendiendo inglés. I'm learning and practicing. So, mucho gusto, muchachos. Entonces, hasta una próxima. Vamos entonces a hacer las tareas en Google Classroom.